Ozamis City, Misamis Occidental, ug sa tanan, nga managtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta? Ug may adlaw. Ako si Dazit Motikson. This is Ozamis Today. Sa ato ang mga headlines. Mayor Indy gustong maparegular ang mga job order o contractual employees sa Osamis City Hall. Kung ando sa makausapa giila ang serbisyo sa mga kapulisan ngadto sa mga Osamisnon, regalo og papremyo nagbaha atol sa second Congressman's Fellowship Dinner with the PNP. Distribution sa 3-in-1 pamaskong handog sa 51 ka barangay sa Osamis hingpit nang nakumpleto. Police Corporal Paktul sa Osamis City Police Station, grand prize winner sa Congressman's Christmas Fellowship Dinner uban sa PNP. Pagdunar og luti sa pamilyang Abanil nga pagatukuran og eskwelahan sa Barangay Tabid, giila og gipasalamatan sa Asenso Osamis Administration. ABC President Salvador Canlas gi-welcome sa konseho. Governor Henry kung ando og Mayor Indy Wawinal padayong gipasalamatan tungod sa mga programa nga dako kaayog tabang sa mga nanginahanglan nga katawhan. Kini ang mga detalye sa Ozamis Today. Mayor Indy gustong maparegular ang mga job order o contractual employees sa Ozamis City Hall. Gitutukan ni Bernald Texon ang maong balita. Ang good news nining report. Sadya nga napahigayon sulod sa atong bugnaw ug hamugaway nga Osamis City Gymnasium, Disyembre 22 ang Christmas party sa Osamis City officials ug sa mga empleyado sa Osamis City Hall. Year-end assessment and evaluation of the local government unit of Osamis with the employees Christmas fellowship. Ang Christmas party nag-highlight sa inspiring message ni Osamis City Mayor Attorney Henry Waminal Jr. og sa mensahe ni Governor Henry Waminal Sr. nga gideliver ni SK Federated President Honorable John Peel Duhay Lungsod. Ang tanang mitambong ang nabusog dili lamang sa lamian nga gidulot nga mga pagkaon, nalingaw usab sila nga misaksi sa gipresent nga kantahan ug sayawan sa mga empleyado ug ang gikahinaman pag-ayo sa mga empleyado nga raffle draw sa mga exciting prizes nga gidonate gikan sa personal nga bulsa sa pamilyang Waminal nga gipanguluhan ni Governor Henry Waminal ug sa asawa niini nga si Attorney Pearl, Congressman Ando, Mayor Indy ug sa mga miyembro sa Asenso Osamis team. Sa ba ninyo gusto? Additional raffle or kanang tanan makadawat? Atong paminawon din kung kinsay gusto additional raffle, cheer! Sige po, taro din ako pinasan. Kinsa tong gusto chill lang tayo na, kinsa tong gusto nga, ang tanan yun makatawag. Klaro naman ang tubag kita sa itong mga kauban na kawali sa gobyerno. Lakip sa giparapol sa atong gabhiuna ang half sacks of rice, rice cookers, tan fans, blenders, flat irons, 32 inches, 55 inches og 65 inches smart television sets, washing machines, air conditioning units, inverter refrigerators. Ingon man, 40 ka mga empleyado ang nakadaog og tag 5,000 pesos nga cash ang matag usa, 20 usab ang winners sa tag 10,000 pesos, napulo ang nakadaog og 20,000 pesos, samtang duha ang nakadaog og 50,000 pesos cash.
Samtang ang grand prizes naglakip sa usa ka 100,000 pesos cash para sa usa ka maswerteng empleyado nga mananaog. Usa usab ka empleyado ang may pauli sakay sa iyang brand new Honda Click 125cc. Usa usab ka maswerteng empleyado sa City Hall ang may service na karon nga Yamaha NMAX 155cc. Ang matag empleyado sa City Hall ang nakadawat ni adtong adlaw sa special 3-in-1 pamaskong handog gikan sa tulo ka mga Santa Claus. Ingon man nadawat usab nila ang year-end bonuses diin ang matag usa sa mga empleyado sa City Hall ma-regular employee, co-terminus, contract of service og ang tanang job order employee nakadawat usab nining nasangpit nga bonus. Sukad sa paglingkod ni Kong Anto as Mayor atong 2019, lahi naman yun ang natagap naman sa mga constituents natin. And that only calls for a different level of recognition sa mga hardworking employees nato nga everyday, day in, day out, usahay gabi na gani. In fact, karon naapat tayo mga empleyado nagpabilin sa City Hall para magliyok nagtrabaho pa. So if 5 years ago, malipay na mo sa 10, 20,000, and siguro atong panahon na muto ang inyong i-deserve, karon lahing na po yun, and it is definitely a higher standard. But Pero para sa mga co-terminus, casual o job order employees, ang pinaka-highlight sa message ni Mayor Indy mao nga gusto niini nga mahatagag regular nga trabaho ang mga deserving employee sa City Hall. let me just leave you with a challenge. A call, especially for next year, na kung muni atong standard karon, kung mas pugi, mas daghan, mas sagad mo yun atong ihatag sa tuwang trabaho, udagan pa ato ang mga mahatag na programa sa tao, dapat lang po mutaasan na po ang mga ang recognition sa inyo. So I issue this challenge and call sa inyong mga kauban nako sa City Hall, sa local government of Osamis, especially sa ato ang mga JO and ato ang mga COS, Contract of Service. Okay, really, dili yun ideal na mas kaubay-ubay ang ato ang mga JOs. Mas maayo yun kung mas daghan ta or mas daghan pa ang ato ang mga regular employees na kanang mga naggunit og JO positions or COS positions karon, no, kung natay regular position mahatag sa ilaha, mas angayan pag yun na. May challenge ug may gisaad si Attorney Indy Waminal sa mga empleyado nga gustong mamahimong regular nga empleyado sa gobyerno. And I share that with all of you to inspire you. Na kung kamo, everyone here, especially the JOs, the COS, no, and all those still acting in an acting capacity, no, if you show that same level of commitment, dedication, and hard work sa inyong trabaho, then I will make sure to look for the correct and proper regular position for you. And kung wala mang galing makita, then we will make one for you. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Texo. Salamat Bernald. Congressman Ando sa makausapa, gila ang serbisyo sa makapulisan na ngadto sa mga misa-misnon. Regalo o papremyo nagbaha atol sa second Congressman's Fellowship a dinner with the PNP. Ani ang maditalye.
Ang masakop sa Philippine National Police giila sa Team Ascenso ubos sa liderato ni Governor Henry Waminal, Congressman Ando Waminal, Mayor Indy Waminal ug uban pang mga mayores sa Misamis Occidental nga ilang mga partners sa pagdala sa pag-asenso sa katawhan pinaagi sa pagprotekta sa mga misamisnon ilabi na ang mga usamisnon gikan sa illegal nga droga ug kriminalidad nga maugayud ang tumong ni Governor Waminal. Huwebes, Disyembre 21, gi-host na usab ni Kong Ando sa ikaduhang tuig niini ang Congressman's Fellowship Dinner with the PNP nga gipahigayon sa Ozamis City Gym. Pahayag ni Kong Ando nga taliwala sa mga nagakahitabo sa probinsya nga naglambigit ilabi na sa seguridad ni Governor Henry ug sa mga kaso nga hangtod karon wala pa naresolba. Sama sa giingon ganina ni Gov Henry sa iyang mensahe, no, despite sa mga panghitabo sa iyahang security, sa amuang security, despite sa mga challenges, I will give you the same message that Gov Henry has said. Nothing is gonna change my love for you. Because we believe nga and we remain faithful to you nga kamo ang maghatag og seguridad dili lang sa amua pero sa tibuok segundo distrito sa Misamis Occidental. Kauban ni Kong Ando nga mihatag higayon sa pagsaulog sa Kapaskuhan uban sa mga protectors sa katawhan si Ozames City Mayor Attorney Indy Waminal, Mayor Jojo Roba sa Clarin, Mayor Samuel Paruhinog sa Tudela, Mayor Dodong Moralion sa Don Victoriano ug tibuok puwersa sa Ozames City Council sa pagpanguna ni Vice Mayor Bebby Neri. Kauban usab sa fellowship dinner ang naila nga manlalaban sa Ozamis City Police pro bono legal officer Attorney June Fernandez ug mga strong supporters sa PNP Mr. Brandt C. Ogasawa niini, Mr. Paul Singh sa General Services Office sa LGU Ozamis ug asawa niini ug daghan pang uban. Kauban sa kasaulugan ni Kong Ando ang mga operatiba sa Ozamis City Police Station sa pagpanguna ni OCPS Chief Police Major Dennis P. Tano, 2nd Police Provincial Mobile Force Company, Airport Police, Maritime Police, Highway Patrol Group ug mga teams gikan sa Tangub City, Clarin, Tudela, Sinakaban, Don Victoriano ug Bonifacio Municipal Police Stations. Highlight sa mga Christmas Fellowship Dinner ang raffle sa bongga o exciting kaayong mapapremyo gikan sa Santa Claus sa Segundo Distrito nga nakapabibo gayud sa makapulisan nga nakarelax ug kadali gikan sa ilang mga trabaho. 20 electric kettles, 20 rice cookers, duha ka 8 cubic feet refrigerators, duha ka 50-inch televisions, 2 65-inch TVs ug cash prizes gikan ni Mayor Indy Waminal. 10,000 pesos each alang sa 5 ka mga winners. 5 winners nga nakakuha sa tag 20,000 pesos each. 50,000 pesos alang sa duha ka mga winners ug 100,000 pesos alang sa usa ka lucky winner. 1 Honda Click motorcycle ug ang grand prize usa ka brand new Toyota Race automatic transmission nga nadaog ni Police Corporal Adonis Pactol sa Ozamis City Police Station. Hinaot nga kasing-kasing ninyong dawaton ang kinasing-kasing nga pinaskuhan nga among ipaabot kaninyo karong gabiona. Sama sa akong giingon kaganina, gusto lang namo nga mahimo mig parte sa inyong pagsaulog sa Pasko kauban sa inyong tagsa-tagsa kapamilya. Nga inig handa ninyo salo-salo December 24 or December 31 sa pagsugat sa New Year. Inyong mahimduman sige nga anaa kanunay naglantaw nagpangga kaninyo
si Gov Henry, si Kong Ando, si Mayor Indy ug ang tibuok Asenso Misamis Occidental team. Sa iyang short message alang sa iyang gila nga mga partners sa Team Asenso sa pagdala sa kalambuan sa katawhan, kini ang pasalig ni Congressman Ando Waminal taliwala sa mga pagsulay nga giatubang sa tanan, ilabi na ni Governor Henry Waminal. That we are always here for you and you can always count on us despite the challenges that we are facing today. So sa ngalan sa atong amahan sa tibuok probinsya nga si Governor Henry Waminal, sa ngalan sa tibuok pamilyang Waminal o sa tibuok Team Asenso Misamis Occidental, kami manghinaot og isa ka malipayong Pasko o bulahang bagong tuig 2024. Distribution sa 3-in-1 na pamaskong handog sa 51 ka mga barangay sa Ozamis, hingpit nang nakumpleto. Ma-report si Glenn Ray Ruluna. Hingpit nang nahuman ang pagpanghatag natong Disyembre 20, 2023 sa mga pinaskuhan ngadto sa matag pamilyang Ozamisnons nga mao ang tinuig nga pamaskong handog. Din ang pagpangapod-apod gipahigayon sulod sa unom ka adlaw kun asa mismo ang mga opisyalis ning syudad ang mitunol nini ngadto sa mga katawhan pinaagi usab sa mga konsehales kinsa mao ang mipaabot sa mensahe ni Mayor Indy Waminal Jr. ug 2nd District Congressman Ando Waminal, samtang ang mga nagkadaiyang SK chairman sa barangay usab ang mipaabot sa mensahe ni Governor Henry Waminal, labi na giyagyag usab dinhi ang mga nabuhat nga mga proyekto programa sa Asenso Administration alang sa mga misamisnons. Tungod kay ang tulo ka mga haligi nga lideres ning atong lugar ang dili usab linawas nga makalibot sa tagsa-tagsa ka mga barangays ning dakbayan. Tungod kay adunay mga importante nga gimbuhaton maong ang mga konsehales ug SK chairmans ang mipadangat nini, labi na sa kabahin ni Governor Henry Waminal kinsa limitado ang iyang mga paglakaw-lakaw tungod sa hulga sa kinabuhi maong pinaagi sa mensahe nga gipadala nini. Mabati usab sa mga katawhan ang gusto nga ipaabot niya nga mensahe. Padayon gihapon nga natagamtaman sa mga Ozamisnons ang 3-in-1 nga pamaskong handog ug ang matag pamilya aduna nay mahanda sa ilang pagsaulog sa kapaskuhan ug pagsugat sa umaabot nga bag-ong tuig. Dako usab ang pagpasalamat sa mga katawhan nga nakadawat sa mong pinaskuhan gikan nila ni Governor Henry, Kong Ando og Mayor Indy kinsa nagtan-aw gilayod sa kaayuhan sa matag Ozamisnons aron nga kita mga misamisnon magpuyong malinawon, malambuon og malipayon. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Salamat, Glenn. Police Corporal Pactol sa Ozamis City Police Station, Grand Prize winner sa Congressman's Christmas Fellowship Dinner uban sa PNP. Ma-report si Leoncio Midalio. Usa ka brand new Toyota Race automatic transmission ang nadaog ni Police Corporal Adonis Pactol sa Ozamis Police Station nga grand prize sa gipigayong Congressman's Christmas Fellowship Dinner sa mga PNP sa Segundo Distrito natong Disyembre 21 sa Ozamis City Gymnasium nga gipasugdahan ni Congressman Ando Waminal. Diin kinina ang ikaduha higayon nga gipahigayon ni Kong Ando uban sa mga PNP sa Segundo Distrito. Gipahayag ni Police Corporal Adonis Pactol nga hangtod karon dili pa masabot ang iyang gibating kalipay human niya madaog ang usa ka Toyota Race nga sakyanan. Matud pa niya nga wala siya magtuo nga sa ikaduha nga pagbunot ni Kong Ando iyang ngalan ang nabunutan kay sa unang pagbunot ni Kong Ando gikan man sa Maritime Police apan wala mitambong sa maong kalihukan. Kanang di gina ko ma-explain ba ang kalipay nga sa kadaghan namo didto ako pagi na gasahan ba. Actually dili magid ako unta ato pumiro na kadaog ang taga Maritime Police. Then sa akong pagkanong nalipay ra po kay siya magi ang gi gasahan ta sa Ginoo pero sa to say wala man siya na nga time sa second nga pagka bunot ni Congressman ako naman pangalan, so pagkadungog nako murag di pag wala akong gibati murag di na ko ma-explain akong gibati kay
kinsa ra gud ta makadawat ana nga grasya nga ilang gihatag nato. Sumala pa ni Police Corporal Pactol nga niya na higayon na gikan siya misimba og misaad sa labawang makagagahom nga kun ugaling siya ang daog sumaong sakyanan ang iyang single motor nga XRM nga mo iyang nadaog sa unang Congressman's Night sa nakalabay tuig iyang ihatag sa ilang simbahan sa Cielo Bible Baptist Church aron maggamit sa ilang mga kaigsuonan. Gikan mo ko simba ato ba kay simba po na mo nga time pag adto na ko dito pagkadungog na ko miana ako sa kung muna kasing-kasing ba nga Lord kung imo bang ganang ihatag na ko ng Toyota Race katong motor nga akong nadagan gihapon to nga gintuig katong XRM akong ihatag sa simbahan para pud magamit. Mao gina ako ang kuan sa Ginoo gisaad yun mo tang sa diha nga akong naangkon ang motor ako nang ihatag sa simbahan kay di magin kay mo magi ako sad sa Ginoo basin paninglan niya ta sa Ginoo. Gitanyagan pa ni Kong Ando Waminal si Police Corporal Pactol nga bayaran ang maong sakyanan nga miabot sa kantidad nga 750,000 pesos aron subling iparapol. Apan wala gayud magpadala si Police Corporal Pactol sa maong kwarta kay matud pa niya kini na ang tubag sa iyang gipangayo sa labawong makagagahom. Dagan na ko gipangutana nga mga kauban ba kana bang mix ang emosyon sa tao. Ana sila ang uban ingon nga kwarta lang tay magdawat kay magamit. Then ang uban sakyanan pod kay magamit pod. Tuloy sir wala ginako siya dawata tong kwarta kay mo man giingon ni Congressman Good nga kana bang ang grand prize sakyanan. Then napos ko nagipos kong huna basin ba og kanang gitistingan ra pod ni kung ako ang kinaya ba og unsa gyud ang kanang ako ang gusto kwarta or sakyanan. Dako ang iyang pagpasalamat sa Ginoo sa mga blessings nga iyang nadawat og ilabi na sa pamilyang Waminal nilang Governor Attorney Henry Waminal, Congressman Ando Waminal ug Mayor Indy Waminal Jr. nga mo'y gihimong instrumento sa Ginoo aron mapaabot ang mga panalangin ngadto sa katawang misamisnon aron ang tanan magmalipayon. Una sa tanan magpasalamat dai ko sa pamilya Waminal. Labi na gyud ni Gobernador Waminal, ni Congressman Waminal o ni Mayor Waminal nga nahimo gyud silang panalangin sa tibok Misamis Occidental ba. Kung unsa nang nagi sila kanang maayong panglantaw ba sa katawan sa probinsya sa Distrito 2 ba o sa tibok nga probinsya sa Misamis Occidental nga ilang gusto ba nga ang tanan nga mga tao katawan sa probinsya kanang bang mahimong magmalipayon ba. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Miralyo. Salamat Leoncio o congratulations sa ato ang mga kapulisan, especially kay Police Corporal Pactol. Pagdonar og lote sa pamilyang Abanil nga pagatukuran ug eskwelahan sa Barangay Tabid, giilaog gipasalamatan sa Asensa Ozamis Administration. Ani ang report ni Donnie Licena. Giila o gipasidunggan sa Asenso Ozamis Administration ang pamilyang Abanil sa Barangay Tabid gumikan sa pagdonar niini og lote aron tukuran og dugang school building sa Tabid National High School. Ang pagpasidungog sa pamilyang Abanil gipahigayon atol sa regular session sa konseho niadtong Disyembre 21. Usa ka resolusyon ang giaprubahan sa konseho og pagkumpirmar usab sa buhatan ni Mayor Indy Waminal ang pagpasalamat sa pamilyang Abanil gumikan sa bukas nining galamhan sa pagdonar sa maong lote nga misukod og 3,000 metros kwadrado aron na pagatukuran og lain na usab nga school building. Nakalatid sa Local Government Code of 1992 nga ang kagamhanang lokal giobligar sa nasudnong balaod aron moabag sa programa sa Department of Education alang sa programa sa edukasyon. Ang midawat sa resolusyon o Certificate of Commendation mao ang mga pinanggang anak o mga apo ni late Rodolph Abanil nga orihinal nga tag-iya sa maong parcel sa yuta. Si Konsehal Dinky Suizo ang mibasa sa resolusyon isip committee member sa Education Committee ug ang mitunol sa Certificate of Commendation ngadto sa pamilyang Abanil mao ang chairperson sa Committee on Education, Konsehal Cecil Ko. Alang sa Usamis Today, Adoni Desina reporting. Salamat Adon. ABC President Salvador Canlas gi-welcome sa konseho. Mibalik alang sa report si Glenn Ray Ruluna.
Kung sa una, igo ra kumutan-aw sa inyohang live session ug karon ako na ang gi-live. Kini ang gipadayag ni newly elected Ozamis ABC President Konsehal Salvador Canlas atol sa gipahigayon nga special session ug ang pag-welcome usab sa mga konsehales ting syudad ngadto sa bag-ong napiling opisyal. Ang iyang dakong pagpasalamat ngadto sa mga kapitanes ting syudad nga mihatag sa ilang suporta ngadto kaniya na mao ang modal sa tingog sa 51 ka mga barangay sa Nindakbayan ngadto sa hawanan sa konseho. Gipasalamatan usab ni Konsehal Canlas ang pagsalig og suporta sa Asenso administration nila ni Governor Henry Wominal, Mayor Indy Wominal Jr. ug Congressman Ando Wominal tungod kay wala niya damhang nga siya ang mamahimong anaa sa posisyon. Atong tanan nga diri, salamat kay sa welcome. O salamat po kayo sa pagsalig sa tuwang retailers na dito by our working Governor Henry Wominal, sa tuwang District Congressman, working Congressman sa Fernando Wominal, sa tuwang Random Mayor, working Mayor Attorney Henry Wominal Jr. Salamat kayo, wala ko na-expect na maabot ko dali kay kauna kasi lang ko tanawa sa live ninyo karon ako na live kuna na pasensya ikaw po kaya ang expected nga lakaw wala ko kan pero maabot ko niya po pasalamat o dalang salamat na doon. Kung atong may numduman nga si Konsehal Canlas ang kapitan sa Barangay Tabid ning syudad ug napili nga ABC President atol sa gipahigayon nga election of officers nga gitambungan sa mga kapitanes ning Dakbayan, gipaniguro sab ni Konsehal Canlas nga iyang buhaton ang iyang tahas kutob sa iyang mahimo tungod kay kini usa ka bug-at nga responsibilidad o gikinahanglan ang lig-on nga panagtinambayayungay sa mga nagkadaiyang opisyales. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program update, Governor Henry kung andog Mayor Indy Wominal padayong gipasalamatan na itungod sa mga programa nga dako kaayong tabang sa mga nanginahanglan nga katawhan. Ani ang report ni Mary Ann Lumapas. Dako ang kalipay o pagpasalamat sa mga katawhan sa siyudad sa Ozamis, human nahimugso ang Asenso Ozamis Free Hospitalization o Boil Assistance Program nga gipadayon ni Mayor Attorney Indy F. Wominal Jr. Usa sa miduol sa buhatan sa Asenso Ozamis Administration aron makapangayo og medical assistance si Rosalyn Castillon, 30 years old nga kasamtangan nga nagpuyo sa Purok 2 Bagakay, Ozamis City. Matud pa niya, na-admit sa Misamis University Medical Center ang iyang 1-year-old na anak nga si Rain Reyes Piuquento tungod sa systemic viral infection. Og tungod niini, naghatag og kabugat o kaguol sa iyang hunahuna ang hospital bill nila na mikabat sa kantidad nga 16,071 pesos. Ug sama niyang walang-wala gayon maduulan sa pagpamaylo og kwarta para ibayad, dili matukib ang iyang gibati nga kalipay sa diyang na zero balance ang iyang excess bill pinaagi sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program. Gidugang pa ni Rosalyn na ikaduha na nga higayon siya naka-avail sa maong medical assistance ug sukad na sukad, wala gayud siya napakyas niini. Og gikalipay usab niya kaayo ang maayong moabi-abi ang mga sakop sa Team Asenso Administration sa pag-assist kaniya. Magpasalamat ko sa ni Mayor Indy Wominal kay natabangan niya ang medical assistance sa akong anak nga 16,071 pesos. Kuan sir kanang nilantan man gud siya sir 3 days na ba rin taas muubos then na kuan ko sir ba kay basin madinggi niya pagkaron pagka check up sir kay na viral na jud din nanay paingon na daw kuno madinggi ug nadugayan pa. O kaluyan sa Ginoo sir nakagawas na o wala na zero balance jud kay dako jud kay pasalamat sa Team Asenso. Dako kayo jud sir kay kato jud pong last
last month lang sir akong papa po natabangan jud po sa Team Asenso. Wala gyapon mi nabarian ato sir, zero balance jud gyapon mi. Tungod niini nga mga programa nga naghatag og dako kaayong tabang sa tanan ilabi na sa mga nanginahanglan sama kaniya, mipadangat si Roselyn sa iyang dako nga pasalamat kang Mayor Indy Wominal, uban si Governor Henry Wominal ug Congressman Ando Wominal kansa nga mga programang naghimo sa mga misamisnon nga magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Mayor Henry Indy Wominal, dako kay kog pasalamat gyud kay nimo sir kay natabangan jud binimo sa bill sa kong anak, dili lang kay ako sir, kaming ubang nga nanginahanglan jud kay sa mo sir unta magpabilin nga maura gyapon imong programa sir og daghan pa jud kang matabangan. Alang sa Osamis Today, ako si Mary Ann Lumapas. Salamat, Mary Ann. Ang Osamis Today, hatod ka nato ingon serbisyo publiko sa Asenso Osamis News Channel, ubos sa pagdumala sa LG Osamis, pinagi ni Mayor Attorney Henry India Wominal Jr. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages kung Ando Wominal, Attorney Indy Wominal ug Asenso Osamis News Channel, and please subscribe to the official Asenso Osamis YouTube channel. And yes, makita na sab ninyo live ang mga program sa AONC sa atong YouTube channel. Sa ngalan sa kinabukang AONC team, Leoncio Medallo, Bernal Texon, Adoni Dicena June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Ann Lumapas, Zander Dalid ug si Glenn Ray Roluna sa Misamis News Network. Ako si Dazil Kumuwad Texon. Daghang salamat. Padayon Asenso Osamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental.